happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನಿನ್ನ ನಗು ದೇವರ ರೂಪ ನೀನೆ ಮಗು ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸದ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯೋ ಅಂದ ಇರುವುದು ತುಂಬಿ ಬರುವುದು ಚಂದ್ರನಕ್ಕಾಗ ತಾನೇ ಬೆಳಕು ಬರುವುದು ಕಡಲು ಕುಣಿವುದು ಸೂರ್ಯನಾಡೋ ಜಾರ ಆಟ ಬಾನು ನಗಲೆಂದೇ ಬೀಸ ಗಾಳಿ ತೂಗೋ ಪೈರು ಭೂಮಿ ನಗಲೆಂದೇ ದೇವರು ತಂದ ಸಿಟ್ಟಿಯ ಅಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಲೆಂದೇ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ ಆಕಾಶದಾಚೆಯಲ್ಲೋ ದೇವರಿಲ್ಲವೋ ಹುಡುಕಬೇಡವೋ ಅಮಾಯಗಾರ ತಾನು ಹಿರಿಯಲಿಲ್ಲವೋ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲವೋ ವಿನಲ್ಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಒಂದಾಗಿ ತಂಪಿನಲ್ಲೂ ಕಂಪಿನಲ್ಲೂ ಬರುವನು ಹಿತವಾಗಿ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನಿನ್ನ ನಗು ದೇವರ ರೂಪ ನೀನೆ ಮಗು ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ ಉಲ್ಲಾಸದ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯೋ ಉಲ್ಲಾಸದ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯೋ ಮಗನ 60 ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. सर्वप्रथम जावन महागणपती महामाये शिराली आमगेल कुलदेव श्री शांतादुर्ग विजयदुर्ग आमगेल घरचे देव श्री कृष्ण आणि कटपाडी इष्टदेव कटपाडी श्री वेंकटरमण देवाक वंदन करतारी. आज मेगेल बामणाक 60 वर्स कंप्लीट जाता आसा म्हणून खुशी जाता आसा. तांणी एक सिनियर सिटीजन जाता आसाची म्हणून लाईफ ಅಂತ एक एस्केलेशन म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली आपण एक लाईफांत एक घट्ट कंप्लीट जावन
नेक्स्ट लेवलाक पावता आसा म्हूण सांगून बाल्य दुखून वैवाहीक जीवन जावन प्रोफेशनल लाईफ कंप्लीट जावन घेवन आतां एक सिनियर सिटीजन लेवला येवन पावता री सामान्य जावन मनुष्य आत्तां आमी इतलें सुमार पुरा लायफांत केलां आनी थोडे आमी रेस्ट घेवया कितलें जाय तितलें करुया म्हणचे एक मनोभाव आसता हें हांगेल्यान तूं ते रेस्ट घेवया म्हणचे एक मनोभाव ते देहा कितलें जाय तितलें मात्र जाल्यार सगळो दिवस हांव कोणाले खातीर एक कसलेंय पूण एक पावया देवाल कसलें काम आसल्यार तें करुया समाजांत मित्रवर्गांत फॅमिलींतूय खंयचेंय एक काम सोदून दिसय कसलें एक घेवन तांकां तांणी निरंतर चटवटिकेर दवरता आसता ती हें तांगेलें नेचर सगळ्यांक इश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार एक घरांत एक आळस जावन घेवन बसचें अभ्यासू ना पुरो जाल्यार मात एक घडी बसचें रेस्ट घेवचें एक न्हीद काडचें मागीर आतां हा प्रकार कसन एक टास्क घेतला ते कंप्लीट करतर मुखार वचचें तकीत तांकां देवाले एक प्रेरणे आसचे पुरो आनी तांगेल मनोभावय तशीची सगळ्यांक एक हांव हेल्पफूल आसका सगळ्यांक हांव प्रीती दिवका सगळ्यांक हांव आदर करका सगळ्यांक हांव मिच्यान कितलें जाता तितलें पावका म्हणचे एक तांगेले मनोभाव हें एक श्रेश्ठ मनोभाव आनी हांव म्हगेले बामणाले हें एक गूण आशिल्ले निमित्त हांव केन्नाय देवाक आभारी आमकां फॅमिली आमकां बायल चेडवांक जाता खंयचेय टायमार जाता खंयचेय एक विशयांत एक टेंशन म्हणून आसल्यार वरनी आजी वर घेताना एक तोंडार टेंशन म्हणून दाखोवन घेवच ना कसंय जाल्लें हांव वचना पळोवन घेतना म्हणचे एक तांगेले एक कम्फर्ट आमकां केन्नाय दिलेलें आसता न्ही अशीच तांणी मुखावेले आनी मस्त वर्स तांणी अशी तांणी आयुर आरोग्य भाग्य घेवन खुशेरी निरंतर चटवटिकेरी अशीच देवाल कामां समाजा कामां आनी मालगाड्याल कामां करतरी मुखावेले मस्त वर्स हांणी अशें खुशेर आसका आनी हाजे बशी चड तांकां असं लायक काम करचे भाग्य सौभाग्य तांकां मेळ्ळो आनी ते करचे तांकां जावं जाल्ले शक्ती आरोग्य आयुश्य देव खंडीत तांकां प्राप्ती करो म्हूण सांगून हांव केन्नाय देवा लागीं मागतार आसता आजी तांगेले 60th बर्थडे दिवस हांव खुशेर तांकां विश करता wish you a very happy 60th birthday dear. Hi Anu, wishing you a very happy 60th birthday. Have a wonderful year ahead. Lots of love. तुक बदं 60 years जालां पळयल्यार कळना तूं अनामाक अम्माक आमकां मस्त चंद कोन्न पळोवन घेतला यू आर अ ग्रेट फादर अ ग्रेट सन अँड अ ग्रेट ब्रदर तुगेल फ्रेंड सर्कल आनी पब्लीक रिलेशन्स इतलें वायड आस की लायक यू क्रिएट अ वेरी हॅपी वायब आनी सगळ्यांक तुक वापस मेळका म्हूण सांगून मस्त लायक करताची सो कीप दॅट नेचर तूं सान आसतना तुका आतां ते म्हाका लायक गायडन्स दिला आनी म्हाका लायक घरा वाडीक कोन्न पेटोवन दिला सो आय एम वेरी थँकफूल तूं एक लायक फुडी तुगेल इश्टाचे वेरायटीज ऑफ आयटम्स तूं कडेर ते खावत तशी लायक आरोग्य दिव म्हणून हांव देवाक मागून घेता तुगेल ह्युमरस नेचर इतलें लायक आस की तूं आमकां केन्नाय हसयता आसता आनी तुगेल निमित्त घर केन्नाय गलगोल जावन आसता तुगेल ह्या नेचरा निमित्त तूं सगळ्याले प्रितीत जावन आसा सो कीप अप दीस फॉर एवर and wishing you a very happy 60th birthday again. Enjoy your day. Have fun. Bye-bye. Love you. Happy 60th birthday, my dear Anu. Lots of love and enjoy your day. Hi Anu, happy 60th birthday. Have a wonderful year ahead. Take care. Many happy returns of the day, Lakshmikant ma'am. Wish you a very happy 60th birthday. Have a great day. Hello, Lakshmikant. I wish you a very happy, healthy and prosperous 60th birthday. Welcome you to the Seniors Club. Have a wonderful silver life.
Have a nice day. Enjoy your day. Bye. Bye. Hi mom, wish you a happy 60th birthday. Have a wonderful day and great year ahead. Hello, Mom. Happy 60th birthday. Have a wonderful day. Namaskar, mom. Wish you a very happy 60th birthday. Last time I'm India alta namku bari gambadal mom tungal gar kada tumku medlu bari kushdala. It was a pleasure knowing you, and we had a very good time during our last visit, meeting your family as well as your relatives. It was a pleasure. It was a very great time we had. Wish you a very happy, healthy life ahead. See you soon, mom. Best wishes. Bye. Bye, mom. Bye. Hello Lakshmikant, congratulations on achieving a milestone of 60 years. Don't worry, don't think that you have become old. You have just become seasoned. People are valuable like antiques. So as you become more age, you will become more valuable. So for the last 60 years, if you look back and see what all the things you have achieved, you cannot just believe it. You have two wonderful kids, and one got married and other one is just in the verge of getting an employment. So these are all achievements which you can always cherish your memories. So God bless you. So I wish you a very happy second innings. So God bless you and your family. Happy birthday, 60th year, Lakshmikant. तूं आमगेले वेलकम टू सिनियर सिटीजन ग्रूप. तूं आनीक म्हाका 60 years जालालशी दिसना. हांव 7th क्लास आसतना तूं एका क्लासा सर्वलाल मात्र तेदना तूं तेदन फुडें काला हॉट वॉटर बॅग म्हणचे आशिल्लें आमी, वॉटर बॉटल न्हय बॅग. तसो ल्हान ताम्मान तुका कापी घालून दिवची आशिल्ली. तूं एका क्लासा बैस सोडून म्हगे क्लासा येवन बैसचें आशिल्लें. तें म्हाका आनीक विसरूं जायना. तूं 40 वर्स जालां म्हणून नमगूचें जायना म्हाका तांतूय. इतलेंच आनी कांय ना. आनी एक मस्त सकड उडूंक आसता तुगे लूटी सकड. आनी चांग जावं तुगेले व्हरलेलें जीवन हें सुखमय जावं. एन्जॉय युवर अदर way of life. Hi Lakshmikant mom, तुका happy 60th birthday. मिगेले हांव फिजिओथेरपिस्ट जावन 20 वर्स जाल्या, बट मिगेल करियर स्टार्ट हांव तुगेल घरकड केलेलें. सो हांव तें केन्ना काही विसरना. तूं आनी मालत मायना मिगेल खातीर केलेलें हांव लायफ लाँग उडगास दवरून घेता. आनी एवरी डे आय विल विश only well and good for both of you. Wishing you a happy 60th birthday again, and wishing you loads of health, happiness and good luck. Have a good day, Lakshmikant mom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy 60th birthday to you, dear Lakshmi. Happy birthday to you. May the good God bless you. Hello Lakshmikant mom. Happy birthday. Happy 60th birthday to you. Wish you a many happy returns of the day. Hi Lakshmikant Anna, how are you doing? Wish you many happy returns of the day. God bless you with good health, wealth and prosperity. Hoping to see you soon in Mangalore. Do come over. Give my regards to your family. Happy 60th birthday, dear Lakshmikant Anna. Here's wishing you a great year ahead. 60 is a big milestone, and I'm glad you will be celebrating with your family. Here's wish we all could celebrate together, maybe sometime when I'm in India. Glad we got to spend some time last August, and I really cherish such family moments. Here's wishing you a great day and a great year ahead.
Hello, Lakshmikant Anna, कशी आसा? 6 decades of rich experience to achieve kelkai. Many congratulations on this milestone. You're so lucky to be surrounded by a family who loves you and who are doing all this for you. I wish you lots of happiness, good health, prosperity, and many more such milestones in the years to come. के तूं केन्नाय हसता आसता, दॅट्स वॉट लक्ष्मीकांत म्हणा म्हाका मनांत येवचें तुगेलें हास्य तोंड. सो कीप स्मायलिंग, बी फिट, and wishing you all the best for many more such milestones. Good luck. Lakshmikant Anna, happy 60th birthday and have a great decade ahead. Hi Bappa, wish you a very very happy 60th birthday. You're formally, officially a senior citizen now, and wish you happy birthday from Divrit. Yay! Happy 60th. Say happy birthday. Happy birthday. Yay! Enjoy and God bless you. Hello, happy 60th birthday Babaji. Wishing you good health, happiness and many more wonderful years ahead. Have a great day and great year ahead. Hello Mantu, happy 60th birthday. Hope you have a great day. Wishing you lots of good health and happiness. At the same time, हांव तुमकां आंबो, पणस, जाम, कडगी, चिकन करी आनी कोरी रोटी मिस करता. तूं एटलीस्ट मेल बदला खा म्हूण हांव तुका सांगता. एन्जॉय. Hi Mantu, happy birthday. Wishing you lots of prosperity and good health always. Have a great year ahead. ಹಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬಾಬುಜಿ, ಹ್ಯಾಪಿ 60th ಬರ್ಡೇ. 60ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 60ನೇ वर्षाचे जयदिसाचे मस्त शुभाशय भाऊजी. हाँ 60th बर्थडेक हांव एक 2 प्रसंगां म्हळ्यार म्हाका तो लक्ष्मीकांत भाऊजी म्हणटाना केन्नाकय उडकास येवचें. तूं केलेले पुरान हेल्प आमगेल्या फॅमिलीक. मला ताका हॉडे जाल देखून नंतर तुमी परकळाद आशिल्लो देखून आजीक खंयच्याकय गेले तेगे आमकां एक पाठिबला लक्ष्मीकांत भाऊजी आसा म्हणून दिसता म्हाका. खंयचेय टायमार जावं, आमगेल्या पेडूची घरा टायमार जावं, आमगेल्या आकालांनी हॉलिडेके टायमार जावं, आमगेल्या कामा टायमार जावं, कसलेंय फंक्शन आसूं, लक्ष्मीकांत भाऊजीक आमकां सपोर्ट आसा म्हणून केन्ना कोताशिल्लें केन्नाय आशिल्लो. एंड तुगेले मनस्पूर्वक आमकां सपोर्ट दिलेलो आसा तुवें, गायडन्स दिलेलो आसा, ताका मस्त धन्यवाद. ह्या 60th बर्थडे तें पुरा उडगास करून तुका देव आनीकय मस्त आरोग्य, ऐश्वर्य, धैर्य जावं जाल पुरा दिवन आनी 60 वर्स ते अशी प्रति वर्स आनीकय चड जाणां सपोर्ट हेल्प करून आनीकय मस्त समाजाचें काम तुगेलें काम करून मस्त कुशेर आसचें देवान करून दिवका म्हणून सांगता. थँक्यू. Thanks a lot. And happy 60th birthday. Thank you. Happy birthday Lakshmikant Babaji. Happy 60th birthday Babaji. Enjoy your day. બધા 60 જલ્લા આવે, મને ડાઉટ હશે. Happy birthday Babaji. Happy birthday Lakshmikant Babaji. Happy birthday Babaji. Happy birthday Lakshmikant Babaji. Happy 60th birthday Babaji. Happy 60th birthday Lakshmikant Babaji. लक्ष्मीकांत लोट्टू मिगेल फर्स्ट भेट दिलेली 1994 अंत आन गेल्लो म्हूण सांगून अंत्यक्रिये खातीर हांव बॉम्बे तुकून गांव गेल्लो आशिल्लो. त्या टायमार तो हांव थंय आयिल्लो आशिल्लो. ताणें त्या अंत्यक्रियेन तूं पुरा एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट केलें म्हाका भारी इम्प्रेस जालें. ताजे नंतर आमगेलें इंटरेक्शन वाडता गेलें. तांणी मणिपालां रपती आशिल्लीं. आमी ताजे नंतर केन्नाय गांव वता आसतना मणिपालांत फर्स्ट डे एक हॉल्ट करून घेवन मागीर मुखार सुचें. लक्ष्मीकांता विशयार उलोवप म्हूण जाल्यार
ताका चंद पर्सनालिटी तेच प्रकार लायक गुण दैविक मनुष्य देवाल वयर विशेष भक्ती मालगड्याल वयर विशेष गौरव आणि परोपकारी भावना देवाल घरा आस म्हणून जाल्यार एक बागेल बंद जाता आसतना दुसरी बागेल देव ओपन करून दित काय हें लक्ष्मीकांताल्या लायफाक चांगदान अनवय जालां कसलें म्हणून जाल्यार तो ICDS आशिल्लो ICDS बंद जालें म्हणटाना लॉर्ड कृष्णांतू देव ताकी ओपनिंग करून दिलें लॉर्ड कृष्णान दुखून कडेन HDFC बँकाक गेलो HDFC बँकांत कसली समस्या म्हणटा आसतना मागीर सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँकांत लायक पोस्टार पडून दिलें हाका पुरा कारण तागेले देवाल वयर अशी विशेष भक्ती म्हणून सांगच्या कांय संशय ना लक्ष्मीकांताली एक विशेष क्वॉलिटी म्हणून सांगल्यार तागेलें पब्लीक रिलेशन तो मणिपाला बँक आसतना असो एका बेंगलोर आसतना असो तर खाली बँका काम करून गेल्ले येत नाही तागेले वडनाट आशिन की तागेले सिनियर्स की तागेले गांव आशिन की ते मणिपाला पै की मणिपाला KMC आशिल्ले डॉक्टर लोट की इतलें लायक तागेलें रिलेशन आशिल्लें तें पुरा रिलेशन ताणें दुसरे खातीर मस्त यूज केल्लें हांव हांवें तागेले ते कॉन्टॅक्टा निमित्त केलो वळाक ते मणिपालान डॉक्टरान पुरो ट्रिटमेंट घेतिनास मागीर एक तागेले पॉप्युलॅरिटी बद्दल सांगता म्हणून जाल्यार गांवांत तूं खंयचेंय एक समाधान असो कितले दुरा रिलेटीव असो ताका एक इन्विटेशन आशिल्लें आसा आनीक तागेले गुड क्वॉलिटी एकदम इम्प्रेसिव क्वॉलिटी म्हाका दिसली म्हळ्यार ताणें खंयचेंय काम पेंडींग दवरतना कल करना सो आज करना सो अब करले म्हणून सांगून अशें एक इन्सिडंट जाल्लें हें पळय आमी गांवां गेले ताका आमगेले एक आप्त मित्र प्रशांत पै म्हणून सांगून ताका सामकें हार्टा प्रॉब्लेम जाल्लें मणिपालांत तूं चेक करता आसतना हार्टांत ब्लॉक आसा आनी ताणें स्टँट घालका की बायपास करता की म्हणून सांगून आलोचना पडलें आनी खंय करचें मणिपालां करचें की कोडेलां करचें की बेंगलोर करचें की म्हणून डिस्कस करता आशिल्लीं अशें डिस्कस केलें म्हणल्यार 8-10 दीस वेस्ट जाता तशें न्हय तर म्हाका फोन आयलो की अशें थंय येवचें जाता म्हणून सांगून हांगा ते आमगेल्या गांवांत लक्ष्मीकांत अशें वचार म्हणून सांगलें वच भितर वतानाची वाटेर ताणें तो पद्मनाभ कामत एक व्हड डॉक्टर तागेले फोनार पुलोवन घेवन तागेलें अपॉयंटमेंट फिक्स केलें आमी मणिपाला हॉस्पिटला पाव भितरी तागेले एन्जिओग्रामात सीट घेवन येवन डायरेक्टली मामा सीधा वच्चें कोडेला म्हणून म्हाका ताणून घेवन गेलो थंय खंय की 2-3 कडेन सोदून घेवन त्या डॉक्टराक मेळ्ळी ती आनी तागेले करायचें ना ताणें एडवायस दिलें हें बायपासा करता म्हणून आनी बायपास कोण करता म्हणून डॉक्टराल समेत एड्रेसान घेवन तागेले करायचें उलयशिल्लो आनी सीधा मणिपाला येवन तें ऑपरेशन करून डॉक्टरा समेत मेळ्ळी तेमी तशें जावचें वचून हें वॉर फुटींगार हें काम जालें जॉइन हॉस्पिटल एडमिट जावन 10 की 15 दिवस भितरी ताका एन्जिओग्राम बायपास सर्जरी पुरा जावन डिस्चार्ज जावन घरला आयलो ते निजावन म्हणून जाल्यार ताका 1 म्हयना काम जावचें एक व्हड एक एंटरप्रायझींग काम केलें म्हणच्यान तूं कांय संशय ना अनेक विशय म्हणून सांगल्यार आमगेल्या गांवांत आमी बोरवेलांनी गांव न्हू ते गांव ते पुरा खंडापटे थळ आनी आयिल्लें आशिल्लें बोरवेल दिसना आशिल्लें एक 200-300 माटे सेशन पुरी वयली मोरून गेल्ली अशी उद्दा सोण आशी तरी तें पळोवन म्हाका बेजार जालो हांव सांगलें हे पण जूनांत आयलें म्हणून जाल्यार मरे पुरो सम करूं आसा म्हणून ताका म्हणलो जून म्हणून जाल्यार मस्त लेट जालें आत्तां करुया म्हणलो आतां करचें म्हणल्यार कोण करचें म्हळें कांय हेच्यान कोणाका कोण एक संदीप म्हणल्यार मनशां आपणलें आनी तेमगेलो डिस्कशन करेलें हांव मुंबय आयले नंतर पुरा चंद करून ताका पुरा तण काडयलें मागीर कोण की एक नितीनान धरून घेवन तें बोरवेलाचें पुरो वायर सम करून गेलें आनी पुरा बोरवेल सम करून घेवन 15 दिवस भितरी इतली उद्दा सोळ्ळें की आतां त्या जाग्याक गुर्त मेळना तितलें चंद करून सोळा ही म्हणजे एंटरप्रायझींग क्वॉलिटी म्हणून सांगून आनी कशें म्हणून सांगल्यार लक्ष्मीकांत एक रिसोर्सफूल पर्सन म्हणून म्हाका दिसला तूं खंयचेंय काम सांग ताका सोल्युशन आसा अरे मरे तोटा काम करून जेवन दावक म्हळ्यार आसता मंदार ते जिड्डा म्हणटा इलेक्ट्रिकल वर्काक KMC शेट्टी आसा म्हणटा मागीर बोरवेला काम करतलो गुड्डे अंगडी नितीन आसा म्हणालो मागीर तण आनी काडका म्हणून जाल्यार संदीप आसा म्हणालो तशें वेल्डिंग बिल्डिंग करता जाल्यार हरिकंडिके मंजुनाथ आसा म्हणालो तशें मात्र न्हय आमगेल्या पंचायत वाठारांत एक आमगेले रुकारी मस्त कडक आशिल्ली आनी पोर पुरा वयर चडून जायना अशी पोर पोवन गेल्ली आशिल्ली हे पण हांव सांगलें हे पण ताका तशीं जातली वयर आसा कडकी कोण काडूं जायना पोवन घेवन कुसून वतली म्हणून कांय येताना काणाक मामा ताका वेवस्था करुया म्हणालो खंय की एक दुखून व्हड दोन हाडली ताका कोयती बांदिली आनी पुरा कडकी तोग्गू दुखून पुरा काडून घेवन 2-3 देवस्थानाक चंद करून डिस्ट्रिब्यूट करून म्हाका फोटो पेटून दिला हाका म्हणचे एंटरप्रायझींग क्वॉलिटी म्हाका भारी इम्प्रेस जाला ह्या वर्स ताका 60 वर्स जाता आनी तो सिनियर सिटीजन जाता आसा म्हगेल्या देवाला प्रार्थना ताका दीर्घायुश दिवका पीस ऑफ माइंड दिवका आनी तो कशात संतोष रसकी सगळे लायफ टायमार ताका हेच संतोष दवरका म्हणून आनीक म्हणून सांगल्यार ताका देवाल वयर विशेष भक्ती तशींच देवस्थाना समाराधनांनी जेवच्यान भारी इंट्रस्ट ताका मस्त समाराधन पुरा जेवचे अवकाश दिवका आनी लायक करून बॅटिंग करून सेंच्युरी मार तशें करका म्हणून म्हगेल्या देवाला प्रार्थना व्हेरी हॅपी बर्थडे लक्ष्मीकांत
Wish you all the best in your future life. Thank you. Hi Lakshmikant, it's your 60th birthday. Wishing you a very very happy birthday from Wish Mom and Jyotmai. तुगेल बद्दल दीक्षान म्हाका सांगलें की Miguel Anna 60th birthday, mama, I want a video on my father. I felt like saying की कसं सांगता म्हणत म्हाका मस्त क्वेश्चन्स आयलीं. मागीर हांव लेखलें बिकॉज आवर जर्नी इज मोर दॅन 30 years. आमी तुमगेल वाळडिके खातीर आयलींची, ताजे नंतर तुगे ते सत्यनारायण पुजे खातीर आयलींची, हें पूर म्हाका उदास आयलो. सो आय फेल्ट हे काय सान व्हिडिओ करूं जायना, बट स्टील ऑल मोमेंट्स अँड ऑल मेमरीज उडगास कोर न्हू आनी जॉट डावन कोर न्हू अशें लेखता की यू हॅव नेवर बीन अ सन इन लॉ टू अस, यू नो, more than a son-in-law, more than a friend, and more than a relative. You are so special for Sanikal family, Lakshmikant, ki I don't have words, and I can't recollect all those moments what we have shared in your house and in Sanikal as well. केन्नाय गांव आयोच म्हळ्यार भारी संतोष. साणेकाला वच्चा के चड मालती ते आनी लक्ष्मीकांता ते येवच्चे आसनो सकाळींची. आनी लक्ष्मीकांतू आमगेल खातीर त्या उडपी रेल्वे स्टेशनार नाक्क म्हळ्यार वय येवन आमगेल खातीर राखून बसतशी. आनी मालतीन केन्नाय हुनू खोट्ट कोन्न दवरचें आनी बच्चे खातीर वय आमकां त्रास जावचे ना म्हूण हुनी कापी आनी कसरे स्नॅक्स आनी पुरा भोंवचे खातीर म्हूण पूर आपाप सकाळीं कामावाची फुडेची लक्ष्मीकांतान आनी तीण आमगेल पुरा पार्सल आनी रेडी करचें. सो दीस वर आनी खंयचे एक ओकेजनस गांव म्हळ्यार आमी मालती ते आनी लक्ष्मीकांता ते वचप. तशी लक्ष्मीकांतान मुंबय भितर येवन आमगेर मस्त मेमरीज शेअर केल्यो. आमकां केन्नाय लक्ष्मीकांत येता म्हळ्यार 100% तो तागेले घरचे कसलेपणी एक फ्रूट वेजिटेबल कितले कश्ट पावल्यार हाडना तो घेवन येता तशी. म्हण खास करून जीव कडगी लायफ कितली सान आमकां सांगता जाता तशी नाक रे मुंबय मस्त शॅक आस हाणाका म्हूण. बट जाल्यार तो तितले भाव न्हू. एक फावट बसार येवचे, एक फावट ट्रेनार येवचे, एक फावट प्लेनार येवचे. वॉट एवर बी द मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट, he has always been so generous in bringing so many things, be it from his house or be it from Udupi. So अशी मस्त सकट मोमेंट्स थिंक करच्या गेल्यार म्हाका आय थिंक आय विल रिक्वायर सम मोर टायम टू मेक दीस व्हिडिओ. आनी एक पिक्चर जाय तर व्हिडिओ न्हय. सो इन शॉर्ट लक्ष्मीकांता चेडूआने दिक्षान आनी अक्षतुने आमकां पुरो जाणां मस्त मोग केला. सो आय चेरिश ऑल दोज मोमेंट्स. आनी आज 33 years आमगेली जर्नी जाले नंतर आय एंड विश्वा ब्लेस यू फ्रॉम ऑल आवर हार्ट्स की तूं अशीची हेल्दी एनर्जेटीक राब आनी तुगेले बर्थडे आनीक एक 70 years न्हय 80 years न्हय अशीची आमी पुरो जनान सेलिब्रेट करता आसका. आनी तूं आमकां केन्नाय उडपी रेल्वे स्टेशनार मेळच्या येवं. दिस इज वॉट आय जस्ट finish off my short video. I feel so. Anyhow, happy birthday once again, Lakshmikant. Wish Maman आनी एक व्हिडिओ करचे नाक म्हूण म्हणलें कित्याक म्हळ्यार म्हगेले व्हिडिओ ताका मोड म्हूण दिसलो. सो ही जॉयन्स मी इन विशींग यू. आनी आमगेला वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर ग्रॅटिट्यूड ऑल्सो एट टायम्स. सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे cheerful, stay healthy for a lifetime. Happy birthday. Hi, my dear Lakshmikant. You are joining now 60 plus gang. Welcome to the 60 plus senior citizen gang. Wishing you a happy birthday and a many more happiest birthdays to come. Hawa Sanchana Shim to kai wish korchak jyoti kai sange ne, but you are our dearest. That's why एक सान मैसेज पेटता सर. You are part of our family since you got married to our dear Malti, and we are the first one to attend from Bombay your marriage. Tadnantar you became very close to us, and I still remember Annan hospital astana you had come
accompanied me, म्हाका help करता आशिल्लो. When dad expired, he used came over to Sanekkal and help केला for formalities complete करच्याक. then आमकां first आज जो केलेलो तुवेंची दीक्षा धरली at the age of only 33 chemo, but all credit goes to you only. आणि कसं फंक्शन असो कसं नसल्यारी यू आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट टू अस. कटपाडी खंयच्या देवस्थानांत कसं प्रोग्राम जालें कितले नमुन्याचे फूड आयटम आशिल्ले म्हणून सांगता आशिल्लो. खंय हॉर्डिकांनी एटम जाल्यार खंयचे आयटम लायक आशिल्ले खंय खंय मेळटा तें सकट तूं आमकां गायड करता आशिल्लो. These are the very special qualities. It helped us to understand the food items available in all the temples. Thank you very much for that. And you were always a smiling personality. And you fought with Mr. Manjunath Malya for the sake of all these kids, our nieces. And you are a pillar of strength for them as well, for the marriages. पुराण दिनाक तर तो मुखार सुनत नाशिल्लो. कसले प्रॉब्लम आसल्यार कोणाक भिय नाशिल्लो. दिस इज अ गुड क्वालिटी एंड शांत हसनमुख खुशीर आसता आशिल्लो. लेट दिस बी देर फॉर लाइफ एंड बी हैप्पी इन ऑल द फ्यूचर लाइफ. मे यू हैव अ गुड हेल्थ, prosperity, everything, whatever you ask. God bless you. Wish you once again happy birthday. Many happy returns of the day. Mother Sanchana Purajan Sangun Ashapuro. I just want to add a special surprise. You are very close to us, very dear to us. God bless you. नमस्कार लक्ष्मीनाथ मामाका तुका फाल्यां हॅपी विश यू हॅपी बर्थडे. देव बरें करो. तुगेले हॅपी बर्थडे दिवसू सकाळी आमी तिरुपतींत देवाले भेट आसा ताका तुका आरोग्य आयुष्य आनी देव बरें कर म्हणून हांव हांगा तिरुपतीला मागता. थँक्यू. ಹಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ನಮಸ್ಕಾರ. 60ನೇ जन्मदिना ಶುಭಾಶಯ. एकडे पळोवचे भितर 60 वर्स जालें दुवे वाडीक गेल्लें तो पळोवका. सो लॉट ऑफ केलो आलोचना केल्यार पयर तेन्ना आमी कोट्यांत आनी थोडे बटा क्रिकेट खेळटा आशिल्लीं आनी सप्ता वेळा विशेष खेळ आनी कटपाडी आमगेले गम्मत विंगडा लेवला आशिल्लें. आतां हांव तुगेलें नेबर जावन क्लोज फ्रेंड जावन तुगेलें 60 वर्सां जीवन अवलोकन केल्यार यू बीन अ फॅन्टास्टीक फॅमिली मॅन, यू बीन अ फॅन्टास्टीक सोशल पर्सन आनी यू बीन अ व्हेरी गुड प्रोफेशनल. तुगेलें बँकिंगान तूं पब्लीक रिलेशन आनी बँकींग नॉलेज जना हेल्प केलेलें बरें पळयतना. सो यू डन अ वंडरफूल थिंग फॉर युअर सेल्फ यू अचीव्ड इन युअर लायफ. सो वी आर प्राउड ऑफ यू. आनी आनीक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार यू आर फ्रेंड्स फ्रेंड. कोणाके खंयचे कामार पोच एक जन भारी अप्रूपेच एक कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट इज यू. सो रियली ग्रेटफूल दॅट हांव तुगेलो फ्रेंडू एंड सो वी आर रियली प्राउड ऑफ दॅट फॅक्ट. आतां तूं सिनियर सिटीजन क्लबा वता आसा ओके. आनीक 2 वर्सान हांव तुका जॉइन जाता ते क्लब चंद करून दवरून घे. आनी 60 जालें म्हणून बायलेक चेडवान आनी बरें बिश्टा ताकी म्हणून भिवची नाका. कसले जेव केल्यार चिकी घट्टी जावन मियाव म्हण आसाय पुराय समजतलें. ओके, टेक केअर. हॅपी बर्थडे अगेन. Dear Lakshmikant, happy birthday, 60th birthday, and wish you many, many returns of this day. We are indeed very thankful to Lord Almighty to have friends like you, family friends for many, many years, only about 25 years. And we always like your company. You are always helpful in all problems you have solved for us. So we wish you a long, healthy and wonderful life. Bye. Good evening, LK.
मस्त खुश म्हाका आयकून की तुगेले 68th बर्थडे. इट्स अ बिग थिंग इन अवर्स नो. सो वेरी गुड यू ऑल वेंट टू द टेंपल एवरीथिंग. ह्या नेंगरकड नांचे रे म्हण हांव उलयतरच. सो वी विश यू वन्स अगेन all the best for many, many more years to come. You are a best family person who looks after his family as well as his extended family like us. Yeah, I remember how helpful you are, how nice you are to talk to, how good you make me feel. So LK, for this thing, we wish you once again all the best. Okay. अपनों का प्यार क्या कहना